U okviru Test Before Invest aktivnosti sa kompanijom Smart Aqua kreiran je AI asistent koji zapravo preuzima određene dijelove funkcije njihovog call centra i u stanju je pružiti generalne informacije o poslovanju same kompanije Smart Aqua, odnosno proizvodima koje oni nude. I generalno gledano isto napravljen je kao višejezični, implementirani su hrvatski i engleski, mada je moguće dodavati druge jezike prema potrebi. Pa pogledajmo kako funkcionira. Dobar dan, ja sam Aquaman. Kako vam mogu pomoći? Dobar dan, Aquaman. Možeš li mi nešto reći o proizvodima tvoje firme i što zapravo nudite? Dobar dan. Naravno, Smart Aqua je softversko rješenje za upravljanje vodoopskrbom i odvodnjom. Možemo vam pomoći s praćenjem potrošnje vode, upravljanjem održavanjem sustava, analizom podataka i još mnogo toga. Imate li možda specifično područje interesa ili problem koji želite riješiti s našim softverom? Pa zanima me ova problematika gubitaka vode. Možeš reći nešto više o tome? Naravno, smanjenje gubitaka vode je ključno za učinkovito upravljanje vodoopskrbnim sustavima. Smart Aqua nudi alate za praćenje i analizu gubitaka vode u vašem sustavu. Možemo vam pomoći identificirati područja s visokim gubicima, analizirati uzroke tih gubitaka i implementirati strategije za njihovo smanjenje. Jeste li već imali iskustva s praćenjem gubitaka vode u vašem sustavu ili je ovo nešto novo za vas? Pa to je nešto posve novo za mene. Nisam ni znao da postoji takav softver. Razumijem. Smart Aqua može biti izuzetno koristan alat za vas. Naš softver vam omogućuje da pratite potrošnju vode u realnom vremenu, identificirate anomalije i brzo reagirate na potencijalne probleme. Osim toga, možemo vam pomoći u planiranju i provedbi preventivnog održavanja kako biste smanjili rizik od kvarova i gubitaka vode. Imate li možda neke specifične ciljeve koje želite postići s praćenjem gubitaka vode? Na primjer, želite li smanjiti gubitke za određeni postotak ili poboljšati učinkovitost vašeg sustava? Da li mi možeš pomoći na engleskom? So, because I have some clients which are only speaking English, can you explain a little bit this in English? Of course, I can definitely help you in English. Smart Aqua offers tools to track and analyze water loss in your system, helping you identify areas with high losses, analyze the causes, and implement reduction strategies. This can be crucial if you have clients who only speak English and need to understand how the system works. Is there anything specific you'd like me to explain further in English for your clients? No, that will be everything for the moment. Thank you. You're welcome. If you have any more questions in the future, feel free to ask. Is there anything else I can assist you with right now? No, that's okay. Thank you. You're very welcome. Have a great day.